কথা টিকে শুনো তো স্যার। আরে কিছু শুনা যাব নাই, তুমি সেক্স রে সম্পৃক্ত ছ। নাই স্যার, কো নিয়ম করি কହୁଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ। আরে সম্পৃক্ত না তো হোটেল রেস্টুরেন্ট তোমার নাঁটা বাহার লাগেনি। নাই স্যার, ସେ ହୋଟେଲ କୁ କାଲି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ତମର ସେ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୋଟେଲର ସେଇ ରୁମ୍ ରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଷ ସହିତ ଅସଂଯତ ଅବସ୍ଥାରେ পুলিশ তাকে উদ্ধার করেছি। ও মাই গড! আর ঠিক চড়াওর কিছু সময় পূর্বରୁ তুমি চালাক করে সেটু খসি আসিছ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି। ହେଲେ ତମ ନାଁରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ। ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ପୁଅ ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କର, ଆଉ ସିଏ ତ ତମକୁ କାଲି ରାତି 11ଟା ଯାକେ ସେଇ ହୋଟେଲରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତମର ଶତ୍ରୁତା କଣ? ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତଥାପି କେବଳ ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତମ ଭାଉଜ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ବି ତମ ନାଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଉଜ? ହଁ, ତମ ଭାଉଜ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ଥାନା ଗାଡି ଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତମ ଭାଉଜ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ଏଠି ଆସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବେ। କାହିଁ ମୋ ଝିଅ? ହେ ମିତା, ବାପା ଆମେ ବାପ ଝିଅ ଦିଟା 15 ଦିନ ହେଲା ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ, ବାର ଦୁଆର ଶୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହଉଛୁ। ତାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ବାବୁ, ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଘରେ ରହିଲେ ବାପ ଝିଅର ବେପାର ଜମିବ କେମିତି? ତମ ଝିଅ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି ପୋଲିସ ଆଇନ କହୁଛି। ଏସବୁ ମିଛ। ମିଛ ନୁହଁ, ସତ। ଅଣ୍ଟିର ନିଆଁକୁ ଅଣ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ଅଣ୍ଟି ତ ପୋଡିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସାନ ଭଉଣୀ ଭାବି ମୁଁ ଏତେ ବୁଝେ, ହେଲେ ମୋ କଥା ତାର ନ ବୁଝିଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ତମ ବୋଉ ଅନେକ ଦୂରରୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ଘର ସାକ୍ଷୀ ହଉଛି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସାକ୍ଷୀ। ଭାଉଜ, ତମ ଝିଅ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର, ତମ ଝିଅ ଗୋଟେ କଳକା। ଘର ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ହୋଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ବଜ୍ର ପଡି ଯାଉନି କାହିଁକି? ତମ ଉପରେ ଯଦି ବଜ୍ର ପଡିବ ତାହେଲେ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ ଗାଁ ସହର ବୁଲିବା କିଏ? ନିଜ ବୋଉ କଥା ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହୁଛ ତ? ଆରେ ନିଜ ବୋଉ କଥାକୁ ଯଦି ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ତାହେଲେ କୁହ, ତମ କୋଳରେ ଥିବା ସେ ପିଲାଟା କାହାର? ସେଦିନ ରାତି 8ଟା ବେଳେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରୋଡରେ ପିଲାଟାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ତମେ ସେଦିନ ଚାଲି ଆସିନଥିଲ? ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ବି 2 ଜଣ ଥିଲେ। ମତେ ଦେଖି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ତମେ କୁଆଡେ ଲୁଚି ଗଲ? ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଭାବି ଯେମିତି କହୁଛ ତ? ଏ ଘଟଣା ସହିତ ଏ ଘନ ହାବିଲଦାର ଜଡିତ ସାର୍। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସାର୍, ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। କଣ ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତମେ ସେଦିନ ଆରେ ତମ ନଣନ୍ଦକୁ ମିଛ ଅପବାଦ ଦେଇ ତମ ଏ କଥା କହିପାରିବ? ତମ ନଣନ୍ଦ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି ବୋଲି କାହା କଥା କହିବି? ତମରି କଥା ଆଉ ଏ ଛୁଆର କଥା? ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ କଥାଟା କଣ ସତ? କଣ ସତ? ଆରେ ତା ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏଇଆ ତ? ହଁ। ଆରେ ଘନ ହାବିଲଦାର, ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠିକି ସତର୍କ କରିଦଉଛି। ଆରେ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେ କେବେ ମିଛ କହିନି। ଆଉ ତମେ କହିଲ ତମ ନଣନ୍ଦ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି? ଏ ଘନ ହାବିଲଦାର ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିଛି, ଅନେକ ଜାରଜ ଛୁଆକୁ ବି ଦେଖିଛି। କାହାକୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଦାନ କରିଦେଇଛି ତ, କାହାକୁ ଅପୁତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଏଇ ଛୁଆଟା ନଗଦ ଜନ୍ମ ହେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କୁଆଁ କୁଆଁ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆଉ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଏଇ ଝିଅଟି
एई झोटी ट्रेन रु से रास्ता दे फेरुथिला। अरे नाही मन बाहन होइथिले भी झियो मानक मनरे गोटे मार रूप थाए बाबू। और से मार रूपटा ताकू से दिन मातृत्व को तरले देथिला। और से रास्ता कड़र नगद छुआटार कौन कौन राब शुणी झीटा आग पछ किसी न विचारी से छुआटा को कूल को उठे नहीं गला। अरे बिलुआ कुकुर खाई किंतु भन हबिलदार दूरे रही सबू देखुथिला बाबू, सबू देखुथिला। तमे जहाँ कहूच भाभी चिंती कहूच तो। अरे सेदिन घन अंधकार राति रे जशोदांक कोଳରେ कृष्ण जेमिति थिले एई छुआटा मो माँ कोଳରେ सेमिति थिला बाबू। खाली बिलुआ कुकुर खाई जिबे एया भाभी आग पछ किछि न विचारी से कोल को छुआटा उठे मारी अब सफेद दबा किछि दरकार नहीं। से छुआटी पई पूरा मो कलंकी नहीं सरी। अरे मु तो सही दिन खोजुथिले मा आउ थरे धन्यवाद दबा को न आउ थरे तते मां बोली जुआर परिबा करे बा तो पाद धोनी तमरा मने रखिबा उचित एटा उचित थाना। मने अछि बाबू, मने अछि एटा हउछि थाना। किंतु आपण भूली जाउछंती मां घरे जहा ए थाना रे भी सैया थाना। फेरी जीवी बाबू थाना भीतर रही ए ननंद भाउजकर साक्षी बयान शुणुଥିଲି आउ भय धरी रही पानिनी कहीं ना मो माटा को टिके देखा चली आस मो मार दुख सही पारे किंतु बाबू आसिले बाबू मु आपन को गोटे प्रश्न पचारि बाबू आपण 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 को मां को देखिछंती मु मो मां को देखिछि और ए मैडम भी तांको मां को देखिछंती आमे समस्ते आम मां को देखिछे किंतु ये भोली गोटे मां बाबू ताको केही देखि नथिबे ताको केही देखि नथिबे मोर आसे हां आसीबा अरे कोने गलु ए झियो को नहीं हाथ रे पूरा बाबू से पिला लोक झियो पिलाटा एते कलंक सही परिबनी ताकू छाड़ी दियो। जा गली बनाडू जा 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 जाओ बापा तुम्हें तो शीघ्र चली जाओ। मो बुआ को बेसी सब तुम्हें थाना भीतर रखनी। जाओ बापा बापा मो छोटा को जमा अवहेला करबनी बापा। तमे ताको ठीक समय रे खाइबा को दबो ताको गीत गाई सुई दबो आ मो जीवा पछत मो पुआ को तमे अनै थिबो बापा। मो पुआ को तमे अनै थिबो। जाऊ सोनाडे काले गहई करू जा साई करे सतलो झियो तू जदि धर्म करी थाउ बोली भाबू थाउ तो सत तो पाक को निश्चय फेरी आसीबो, निश्चय फेरी आसीबो। आसुछि आज्ञा बिचारी को टिके दया करिवे। अरे सत कौन मिछ कौन ता भी मु जानी परुछि। अरे एटा होउछि भाईर इलाका, भाईर पुओ इलाकार मालिक। आओ तमे जदि गोटे राति विश्व प्रकाश बाबू संगे गोटे दियंत ताले तमर सबु कलंक धोई होई जाता। अरे किए कोठी केते राति कटौछि तमे कौन विश्व प्रकाश बाबू संगे गोटे राति कटै परिबनी मते तू धमक दो। हां अरे आज रात तू विश्व प्रकाश बाबू संगे बोलो तू मो साथी रे कटेबू ए रवि सिंह साथी रे। हेलो हेलो सुनो
ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ନା ମୋ ଚାକିରିର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ହଜିଗଲା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲି ମୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ସବୁ କିଛି ସବୁ କିଛି या किसी ठीक होनी हो भाई भाई यस देहर बर्दी था पर्यंत जानी नथी भाई पावरटा केते देहर बर्दी चली गला परे आज मैं ठीक अनुभव करि पारुछि ये स्वाधीन भारत रे भाई रा आवश्यकता अछि एमाने भाई सृष्टि करंती निता भाई को सलाम करंती भाई रो पाद जपंती इंग्लिश माने थिबा करू जीवा पर्यंत आज पर्यंत सुधा एमाने जण निम खराब जागिता Shoot me. Shoot me. एमाने एमती सबुबेले पिस्तल देखाती निता सेटा फायरिंग करि पारନ୍ତି कारण पिस्तलटा आको हातरे गुलिटा आउ का हातरे आ मु जदी इच्छा करिबी किछि करिबेनी सब इच्छा करले गोटे गोटे घोड़ा हेइ जाते लोकमान जॉब कार्ड धरि पंचायत ऑफिस सामने काम ପାଇଁ ଲାଇନ ଲଗାଉନଥାନ୍ତି या किसी भला होनी हो नहीं हो तबे सेमाने को सहित जमा विचारे क्यों सेमाने एमाने देशर शत्रु शांति शृंखला को रक्षा करने को आसी विशृंखला करुथिबा एमा जने देशद्रोही ओम प्रकाश रे आज तुम थाना आउ गोटे चेयर पकेबी आउ से चेयर लिखिबो ओपी माने ओडिशा पुलिस रे ओम प्रकाश भाई माइंड आउ गोटे चेयर आसन अरे ए मुझे मो साथी नहीं जाऊँ ताकत अच्छी तो अटका मत अटका